Kasi kagigising ko lang, madam. Pagkain ko, sabak agad eh. Eto, madam, ay medium size si collection. So, eto naman pa ganyan siya, madam, ha? Tapos pa off-she. Medium size pa off-she. Ganyan siya, madam. Yes, powder. Medium size, yes, powder. Medium size, yes, powder, madam. 50 pesos. Collection ang brand. Medium size, yes, powder. Ayan, pa-off-she yan, madam. Pa-off-she. Medium size, yes, powder. Yes, powder, medium size. Wala kay Torrid. Kay quality. Ito, ang ganda rin nito. Si Talbots. Pag Talbots, panalo. XL to ha, XL. Kasi to, madam, bagay tuck out, bagay din tuck in. Ang ganda ng dating nito. And then yung quality niyan. XL to, madam ha, XL. Yes, ganda. XL, yes, ganda. Maganda rin pang tuck-in yan, oh. Iba datingan yan. Pwede sa short, sa maong. Yes, ganda. 50 pesos Talbots ang brand. Yes, ganda. XL po, mga madam ha, XL. Yes, ganda. Yes, ganda. Yes, ganda. Saktuhan to sa XL.